हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हमारी तहरीक जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो एक सियासी तहरीक है और चूँकि मैं उसका अमीर भी था तानने वाला का, अब ज़िलई रहनुमा हूँ। अब साहब आपका जो ताल्लुक़ है वो बलोच फैमिली से है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर उम्मीदवार हैं वो भी बलोच फैमिली से ही हैं। तो क्या देखते हैं कि बलोचों का ये जो वोट है ये डिवाइड नहीं हो जाएगा? अल्लामा खादिम शाह रज़वी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि मदान तुमने लगाना है। अब जब मदान लगाओगे फिर अल्लाह ताला की जो है ना वो नुसरत और मदद वो आ जाएगी। जैसे मदान बदर में मदान लगा, ओहद में मदान लगा, करबला में मदान लगा। आबिद साहब आपका जो ताल्लुक़ है वो मस्जिद और मदरसों से है, लेकिन हमारे इस सिटी में एजुकेशन का भी बड़ा मसला है। तो मदरसों के अलावा आप दुनियावी तालीम को भी प्रमोट करने की ख्वाहिश रखते हैं? कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली का जब दरवाज़ा खोलेंगे तो सबसे पहले यही सदा देंगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं हूँ वकार यूनस और मेरे साथ आज आबिद रज़वी बलोच साहब मौजूद हैं जो कि TLP के उम्मीदवार हैं NA 97 से। और इसके अलावा इनका ये भी हवाला है कि ये खतीब पाकिस्तान है। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ये खताबत की वजह से जाने जाते हैं और इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आबिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह रसूल का फ़ज़ल। आबिद साहब मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह खताबत में एक नाम रखते हैं, लेकिन उसके बाद अब आप सियासत में भी आ चुके हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो एक सियासी तहरीक है और चूँकि मैं उसका अमीर भी था तानने वाला का, अब ज़िलई रहनुमा हूँ। तो क़िबला अल्लामा साहब हुसैन रज़वी जो अभी हमारे चेयरमैन हैं और तहरीक के अमीर हैं मरकज़ी, उन्होंने ड्यूटी मेरी लगाई है कि ये जो ज़ाइल है इसमें बलोच रहते हैं ज़्यादा और तहरीक का भी अपना नज़रियाती वोट है, उसके साथ फैमिली वोट है। इस वजह से मुझे इस हलके में काफ़ी लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक का कि जिन्होंने मुझे यहाँ टिकट लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया। जी आबिद साहब आपका जो ताल्लुक़ है वो बलोच फैमिली से है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर उम्मीदवार हैं वो भी बलोच फैमिली से ही हैं। तो क्या देखते हैं कि बलोचों का ये जो वोट है ये डिवाइड नहीं हो जाएगा? नहीं तो वो तो होता है ना, लेकिन बाकी बलोच जो हैं देखिए उनका यहाँ 50-60 साल से यही मामला चल रहा है। कोई PTI वाला है, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई तहरीक इंसाफ वाला है, कोई नून लीग वाला है। अब जो कौम है और जो यूथ है, जो अवाम है, वो नए चेहरे चाहती है और अच्छे चेहरे ताकि उनके सामने आएँ और वो इस हलके के जो मसाइल हैं, हलके के मामलात जो हैं, उन पे अपनी सारी तवज्जो जो है वो फ़ोकस रखें, ठीक है? इसलिए वोट तो फिर बटेगा और इंशाल्लाह मैंने देखा मामू कांजन से लेकर जड़ांवाला तक जितनी भी फैमिली है मेरी बलोच कास्ट, वो बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं और वो मैं सोशल करता हूँ, फेसबुक पे करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग देखते हैं कि माशाल्लाह वो हमें लाइक कर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए वोट हमारा तहरीक लबैक का वोट जो है वो नज़रियाती है, वो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाने वाला और उसके बाद जो फैमिली का वोट पड़ेगा हमारा तो डिवाइड नहीं होगा, तो बाकियों को ज़रूर ख़तरा है इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि ऐलान कर रहे हैं कि हमारे साथ 20 गाँव हैं, 25 गाँव हैं, 30-30 गाँव हैं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ मामलात कैसे हैं, कितनी सपोर्ट मिल रही है? वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ 25 गाँव हैं, 30 गाँव हैं, वो यकीनन यही लोग जो वट्टू हैं, बलोच हैं या खरल हैं, उनका ये अपना एक नज़रिया और अपनी एक सोच है। लेकिन उसमें देखिए जड़ांवाला से लेकर मामू कांजन तक आप इसमें ज़्यादा कास्ट बलोच है, फिर उसके बाद वट्टू हैं, खरल है। हर बंदा तो यही कहता है कि मैं जीत चुका हूँ और वो मेरे साथ है। लेकिन यकीन जानिए रात को 614 के अंदर बेग के चक में एक बहुत बड़ा असलम नंबरदार वट्टू साहब ने जलसा करवाया। भाई सलाबत गुज्जर हमारे जो हैं PP 103 के कैंडिडेट हैं MP के, तो मैं वहाँ देख के हैरान हो गया था कि साथ ही एक कैंडिडेट साहब हैं, उनका गांव है वो PTI में। तो अभी मैं देख रहा था कि ये उनके गांव और उनके गांव के करीब इतना माहौल है, तो फिर दूर तो आप देखें क्या माहौल होगा। मुझे बताइए कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो अपने हलके के क्या मसाइल देख रहे हैं जिनको आप हल करवाने की ख्वाहिश रखते हैं? यकीन जानिए 35 के अराउंड वो मेरी एज है। तो उसके अलावा मैं 19-20 साल से तांदला वाला में एज ए ख़ताबत के सर जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं जब सड़कों से गुज़रता हूँ ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार हमारे MNA साहब, हमारे पार्लियामेंटेरियन और हमारे अपने आप को सेक्रेटरी कहने वाले और बहुत बड़ी पोस्टों पे रहे, लेकिन तांदलिया वाला के अंदर आप चले जाएं, यहाँ से अभी मैं पुल पीरा से आया हूँ वापसी पे, इतना वो रज़ाबाद के जो उस वहाँ से मैं गुज़रा हूँ तो गाड़ी गुजारना मुश्किल हो गई थी और इतने मसाइल हैं। ख़ासकर इस हल्के को जो मसाइल हैं वो पानी का बहुत मसाइल है, पीने का साफ़ पानी
اور اس کے بعد یار آپ کارپیٹ سڑکیں تو دیں ان کو چلنے کی جگہ تو دیں نا. نہ آپ سڑک دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں, اس کے علاوہ کیا دیں گے؟ تو یہ مسائل بڑے ہیں حلقے کے, اور انشاءاللہ ہم پہ لوگوں نے امید رکھی ہے. اور دیکھیے جیسے میں ایز ایک مخلص پن ہو کر اور تحریک کے ساتھ اور حلقے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, انشاءاللہ جب ہم یہاں سے کامیاب ہوں گے تو پھر انشاءاللہ پورے تاندلہ والوں کو ایک دلہن بنا دیں گے, مامو کانن سے لے کر جڑاں والا تک انشاءاللہ. اچھا عابد صاحب، آپ کا جو تعلق ہے وہ مسجد اور مدرسوں سے ہے، لیکن ہمارے اس سٹی میں ایجوکیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو مدرسوں کے علاوہ آپ دنیاوی تعلیم کو بھی پروموٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ جی کیوں نہیں ہے. یہ جو تعلیم ہے نا یہ تعلیم ضروری ہے. اور اس میں دیکھو تاندلہ والا سب ڈویژن ہے, اس کی آبادی جو ہے جڑاں والا سے بھی زیادہ ہے, سمندری سے بھی زیادہ ہے. لیکن دیکھیے یہاں تعلیمی اداروں کا کتنا فقدان ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اچھے کیمپس نہیں ہیں. پرائیویٹ چلتے ہیں, ان کے اپنی فیسیں ہیں, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اور انشاءاللہ جب ہم یہاں سے کامیاب ہوں گے یا یہاں سے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو میرا پہلا ذہنی طور پہ یہی ہے جو آپ نے سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک تعلیم کا, پانی کا اور سڑکوں کا, یہ تین چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ وارے نعرے ہوں گے ہمارے حلقے کے. اچھا جی، مجھے بتائیے کہ آپ ابھی ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں، آپ 30s میں ابھی آپ کی ایج ہے، لیکن آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ان امیدواروں سے ہے جو کہ بہت پرانی سیاست کر رہے ہیں اس حلقے میں. تو کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن والے دن کیا دیکھ رہے ہیں رزلٹ؟ ہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. لیکن جب وہ مالک مروانا چاہتا ہے نا تو ابابیلوں سے بھی بڑے بڑے ہاتھی والوں کو مروا دیتا ہے. یقین جانیے ہماری فلیکس اتنی نہیں لگی حلقے کے اندر, اور ویسے فنانشیل طور پہ بھی اتنا سٹرونگ میں نہیں ہوں, لیکن میرے دوست محبت بڑی کر رہے ہیں. آپ ان فلیکسوں والوں کو اور میرے جلسوں کو آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ لوگ کتنی محبت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانیاں ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے چنا ہے اس شہر کے اندر, اس حلقے کے اندر. اور ہماری ایفرٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کرسی چاہیے ہم جیت ہی جائیں گے, نہیں. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ صرف بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میدان تم نے لگانا ہے. اب جب میدان لگاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نصرت اور مدد وہ آ جائے گی. جیسے میدان بدر میں میدان لگا, احد میں میدان لگا, کربلا میں میدان لگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں دین اور سیاست کو. لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی سیاست کرتے ہیں, اس کا دین سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حالانکہ قلندر لوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ان کو سرپرائز دیں گے, انشاءاللہ اس عمر میں سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. اچھا تو عابد صاحب، آپ کا جو ایک تعلق ہے وہ خطابت سے ہے، اور آپ نعت خواں بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو ہمارے ناظرین کو اپنی آواز بھی سنائیے ذرا. ہاں جی, اب تو کیا کہتے ہیں ایک ٹکٹ کے ساتھ نہ 2 شو فری ہیں. اب تو لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے ووٹ لینے, نعت بھی سنا جائیں, تقریر بھی سنا جائیں. چلو آپ کی فرمائش کے, کیونکہ آپ کے چینل وقار بھائی آپ بڑی محبت فرماتے ہیں, کافی چینلز والے دیگر بھی فرماتے ہیں, تو میں انشاءاللہ اس کے 1-2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. اور کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں. 8 فروری کو کرین پہ مہر لگائیں, اور انشاءاللہ ہم اسمبلی, قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا جب دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے یہی صدا دیں گے, لبیک لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. آپ کی خدمت بھی کریں گے, قرآن بھی سنائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو نعت مصطفیٰ سے قلوب و اذان آپ کے انشاءاللہ معطر کریں گے. بہت شکریہ جناب آپ. جی ناظرین، یہ تھے عابد رضوی بلوچ صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور یہ حلقہ NA 97 سے TLP کی طرف سے امیدوار ہے.